Apil na apil dito, Ma'am Ed. Video sa ni. Okay. Hoy. Hello, good afternoon. Merry Christmas, everyone. Dari Misa, Dipolog City Cathedral. Yan. Oh, yan na lang sa Davao na lang kumukuan. Ayaw, mahulog pa lang na yung kuhan. Kaunon. Kaunon pa lang, lalayo kayo. Ayaw na lang dyan mo pag-withdraw ka ng kuhan. Kapalik si Dipolog. Kasing pila. Uy, oh, ayun na lang. Landbank Dipolog, ala.